Яке шумо дӯстоне ки ин дам маро тамошо доранд, инак шурӯъ мекунем ба пахши мустақим. Рости гап яку якбора бисёр хубтару беҳтар мешуд ба зангҳои шумо ҷавоб доданро сар мекардем, зеро ки зангҳо бисёр хубтараш ин ки занг кати фаҳмонда метавонанд. Баъзе мардум аз ман хафа нашавед, чунон менависанд ки ман ҳатто намедонам ки дар он ҷо чӣ навиштагӣ ҳастанд. ҳозир ман телефонамро гирон карда истодам ба ҳамон 0405 ки ҳаст. Марҳамат, занг задан сар кунед, занг занед ва ба суолҳои худ ҷавоб бигиред. аксарияти суолҳо дар бораи чӣ буд? аксарияти суолҳо дар бораи будубошт, укази 364 муҳлаташ давом дода шуд ё нашуд, ё дар бораи амнистия гуфта гузашта будам. ман дар видеои гузашта боз як бори дигар гуфта мегузарам. амнистия як намуд амнистия шуд ки мисол мо ҳеҷ кас нафаҳмид ки вай амнистия чӣ хеле шуд. баъзе одамҳоро статьяи 26 қисми 4 қисми 8 кати аз рӯйхати сиёҳ бароварданд. ва як намуди дигар шуд ки амнистия тамдид чӣ тавр шуд, ҳамон прадид чӣ хел шуд. указ прадид нашудааст. он касоне ки регистратсияшон тамом шуд то 30 сентябра, ва онҳо метавонанд то 30 декабр бе ягон хавотир будубошти худашонро давом диҳанд ва ягон дар ин ҷо хавотирӣ нест. инак шурӯъ мекунем ба зангҳои телефонӣ. алло, лабай буд. ва алайкум ассалом. бародарҷон, дар пахши мустақим қарор доред. баланд гап занед, то ки дигарро бифаҳманд. яке вақтҳо мехостам фаҳмам ки ман аз 3 сола видбарӣ кардаги будам. оё дар амнистия ки ба қарибӣ шуда ма леча ё ки не ака? бародари азиз, аслан видварени 3 сола нест, 5 сола аст. 5 сола аст. лекин ҳамин рӯз як бародар ба ман як мактубро равон кард. мактуб не, ҳамон ҳуҷҷатро равон кард ки аз баъзаи ФМС гирифта шудааст. ҳамун ӯ ҳам ягон чанде пеш видварени шудагӣ будааст. аз баъза бароварданд. Не ки ин гуфти рӯзҳо ки единичный случай, ин якум бор аст ки чунин аст. дар дигар ҳолатҳо қисми статьяи 26 27, статьяи 26 қисми 4 ва 8 ва статьяи 27 қисми 12 13 14 ба амнистия ғалтӣ. на ҳама кас, баъзеро кардан, баъзеро накардан. ҳамин шумо ягон ватсап ҳаста ба ҳамин номер ё ки ягон номер дига ҳаст ки мақсад ман ҳамо ай суд манда ки видварен дагам ман ба шумо рӯй кунам биняка. ва ҳамон видварени як видварени аст бародарҷон. аз они шумо ё қисми 18 қисми 4 кати 18 қисми 3 кати ё 18 қисми 2 кати. аксарияти тоҷикон хеле видварени доранд. тамом. аз ман чеса ма да закити город кардам бе ҳуҷҷат. ма патент доштум, регистрация доштум. ҳуҷҷат то бояд разрешение ки ракети PSD кати дона медаромадам. ҳамин мо нафаранда доромадем. мана казан анхалис тариба кардам. сари суд бировардам 5000 штраф кардам. ҳамун суд гуфти айти 3 сола видварени мебуд. не 3 сола бародар, 3 сола видварени намешавад. видварени фақат 5 сола мешавад. агар худи суд карда бошад, агар 5 сола кардагӣ аст. шумо медонед ягон сайти МВД запрет на въезд занед дар Google, худаш мебурояд основание решений они разрешений гуфта як чӣ мебурояд, медароед даниёи худатонро ворид мекунед онҷо ва мебинед агар есть основание гӯяд агар значит видваренитон ҳаст, агар нет гӯяд агар ҳолик нест. запрет на въезд дар Google занед мебурояд. майли, худоҳофиз. алло,
وبرکاته. و علیکم السلام. خیر وقت‌ها سوزی که سلامت سوزی کار بولو. تشکر برادر جان. در پخش مستقیم قرار دارید سوال خود را پیش من میکنم. در پخش مستقیم چند سوالو دارم اگر سوالو مرا جواب دهید که جان بسیار می‌ندار باشم ده. باشد. همین یک دو روز پیش من فیلمز پاتن سپوری رفتم بودم پاتن من سپوریدم وقتی که پاتن من تعلوچات کردندم گفتم که تو دپورتی. خب من گفتم که چیزی پختم گفتم که یک خواهد دادن باید من میرفتم همون جای خواهد زنگ دادن من میرفتم اگر من اوجا برم مرا میخواد یا برای رسمنم دپورت و من روی منم همین میفهم دپورتی کردن که من برای چی من یکم گناه نداشتم مرا کم خیلی کردن که تو دپورتی. نه برادر دپورت فقط طریق سود میکنن. ما یگان بار ندیدیم که یگان ارگانی دیگر ارگانی دختاری دیگر شما دپورت کرده باشد. دپورت فقط طریق سود کرده می شود. شما ممکن که زپرت داشته باشد. ایمار وقتی که من خوازم خوندم 29 تا 29 2029 ایمار است نمیدونم برای چی تا 29 اگر تا 29 اگر شما زپرت بودو باشد تا محکم باشد اگر значит شما بهوجت گشتگی هستید کامپیوتر وقتی که شما مییابد 10 سال زپرت کردگی. این کی بود این کار؟ اینمی دو روز پیش کاروچان کوشیده بود. به دکومه بهوجت گشتگی به رجیستراسیون زیاده از 270 من رجیستر بدم. اگه من رجیستر بدم ممکن شاید که رجیستر من در دانی باز نباشه. یک بار رجیستراسیون کردی؟ نه یک سال من رجیستر کردم. یک سال. خیر برادر اگر توانید در فیسبوک من در زیر یگان کامنتاری نویسید که من فلانی بچه گفته بیاید نزد من کاغذاتون گرفته قطعی اگر شورت بخوردم صحبت کردم قطعی شما ممکن خیلی سوال بکنم. خب برای هوای شما داد مقصد از من دکتر کامنتر من ازدم تکر بخواد خیلی نه در فیسبوک من نویسید بختاور نویسید میبرویم من یک تا فقط نامم کتیم شدگی بختاور حرفای انگلیسی کتی بخت آورش جدو میبروم اونجا یگان در یگان کامنتاری ها نویسید نصیب کرده باشم من با شما علاقه میکنم مالش. خب تنها بخدا الان نگهبان خدا حافظ مال. برادران ویدورینی وقتی که شما رو ویدورینی میکنن ویدورینی 1 ساله 2 ساله 3 ساله نه ویدورینی 5 سال میشود 10 سال میشود دوم بار که کردن 10 سال میشود یکم بار 5 سال. لبای سلام علیکم اکا. و علیکم بر سلام. حضور آمد که اکا تلفن آواز داشتن باید یک سوالی بسیار مهم داشتم همین بند خود شما اداره دادم. اکا جان من همین اکام دفتر ویست بود در قزاقستان هست وقتی شما که زنگ رو دادم در این تاون کمتر از دیگر آدم برداشت اما همین امنی شده افتادگی ما خیلی پیش وزارت کره داخلی همین رسید اما چیز الکترونی پشت روی کردن اتوید اومد чтобы нарисовать не знать яне кшудагӣ не знать чица гуфтам хеле акао давай дар қазоқистон ҳозир ҳамин шаб билет гирифтагӣ аст бояд инҷа биёяд ҳозир аввал вақти омадан метавонад барои ки мо баъзи дания ки дар федератсия мигратсия президент федератсия мигратсия тайку ҳамҷа чихел ҳам баъзи дания задан дар кӯрам ҳамҷа дурума додадам дар уҷа оли маҳкам ҳамҷа кшудагӣ меҷа нарисагӣ закрита вез не бародар агар коғази официалне омодагӣ бошад агар дигар ягон кас ба аҳамият натеҳед ҳамуна коғази официалне партоед ҳамун бародаратон бо худ гирифта биёянд тамом. ягон чӣ гап аэропорт ҳуқуқи гап задан надорад маҳкаму будубош электронӣ бошад тамом халос. майла бошам кадоме аз тоҷикистон ҳозир занг задам бахшиши зиёд агар занг мезадед мебардоштам ман рақамҳоятшон рақами тоҷикӣ кати занг задам
Алло. Салом алейкум акаҷон. Ва алейкум ассалом. Мумкин аст аз савол кунам? Барои савол мондаем. Акаҷон, ман дар як фирма яъне кор мекардам, аз санатули 3 сол меша ки ман аз онҷо аз ҳамон сабаби фирма ки ман кор мекунам ман аз ҳамон шаҳри яъне Воронеж рвт гирифтам. Мен пас аз 1 сол ман вид на жительство получил кардам. Ман метавонам ки пас аз ин чи фирмаи дигар кор кунам, як 2 моҳ 3 моҳ дигар гражданство. Не, барои сабақаи корӣ ба шумо гражданство дода намешавад. Ман пули ки 3 соле ки мешавад дар фирма официални кор мекунам, пули налогови ман барои ин ягон қонун нест ки шумо кор официально мекунед ва ба шумо гражданство метиҳанд. Чунин қонун нест, бародар. дар ҳамин шаҳре ки ман дар як шаҳр 3 сол мешавад, барои ки ҳастемист мана гуфтам ки ту бояд пасполти Россия бири, ҳамин ҳуҷҷато яъне загранпаспорти нақл кунӣ, метавонӣ биё падава кунӣ дар гражданство. Баҳазур кунед, ягон ваи переселенияти мумкин шумо гиранд, программаи переселенияти. Баҳазур равед кунед. Ман дар пасполти Россия яъне ҳамин Тоҷикистонро мақсудан чи мана уриш карда метавонам? Чиятона? Загранпаспорт нет ки барои ки ман загранпаспортам сурокаш гузаштагӣ аст. Албатта карда медиҳам. Майли акаҷон, ҳазур раҳмат. Майли, худоҳофиз. Саломат бош. Алло. Алло, салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ака бисёр хубӣ, саломатист хуб? Бародарҷон, аз нав занг занед, касе аз Тоҷикистон он қадр лавҳахат карда занг зада истодааст, бардорам ба иншаалло бо ҷавоб метавонам атонам. Майли, хуб. Ва бай. Алло, ассалому алейкум, бахтиёр. Ва алейкум ассалом. Ман Тоҷикистон занг застудем. Ман моҳи 4 июл баромадам Россия. Мана бепурс эваз 3 сола. Ман ҳама документ доштам, бори 6 штраф мана шустамехикани. бале бародари азиз, агар 2 ва зиёда шумо як ҷаримаи маъмурӣ кунанд, агар ба номи шумо бошад, агар тибқи қонунгузории Русия шумо 3 сол намемонанд даромаданӣ, ин як. Дуюмаш ин ки як амнистияи аҷӯб карда гузаштанд, дар ягон ҷо эълон накарданд, лекин амнистия шуда гузашт. Ман чандин шояд 10 нафар баъзе данихи бачаҳоя дида бошам, ҳамон худашон да ман ирсол кардагӣ буданд. Дар он ҷо гуфтагӣ буд ки исключен из контрольного списка. Шояд ки аз шумоям исключен шудагӣ бошад, бароварда бошанд ҳамон рӯйхати сиёҳ. шумо бачаи гуфтед ки Google даро проект кун. вай ака нигоҳ кунед, вай на ҳама вақт дуруст ҷавоб метиҳад. Ба вай баъза шояд ки ҳар як моҳ ба як бор абнавид шавад. ҳамин қисми 4 ман бисёр дидам, бисёр одамоя дидам ки соати 8 сентябри ҳамин соли ҷорӣ аз рӯйхати сиёҳ баровардаанд. Як бародарам буд, дута бародарҳо буданд, онҳоям буровардааст, камтар сарсон карданд, албатта ба ҳар ҳол рафта патент супурданд ё патенташона гирифтанд, он қадар хуб дар хотир надорам. Патенташона гирифтанд, ё гирифтанд ё патенти нав супориданд. Не, агар запретатон истодагӣ бошад, агар шумо наметавонед ба Россия омадан. Аэропорт намемонад даромаданӣ. шумо метавонед ки ба вазорати корҳои дохилии Русия ягон мактуб нависед, равон кунед, МВД РФ нависед, мебурояд, дальше ҳаст приём обращений. Приём обращений медароед, приём граждан, ҳам приём обращений медароед, поён мефуроед, як галочка мемонеду подавать мекунед. Як гала органои МВД мебурояд, по вопросам миграции поёнтар мешавад. Дар онҷа галочка мемонеду дальше нависта, ҳамин просто свободно нависта рафта мегиред ки ман омадам. Мисол просто нависед ки когда я обратно приехал на родину, когда я обратно хотел возвращаться в Россию, мне сказали, что у меня запрет стоит, но никто меня до сих пор не уведомлял. Нависед
ва ҷавобаш ҳатман ба шумо мебиёяд. через телефон ҳам хеле мешавад. Через телефон ҳам мешавад, через компютер ҳам мешавад, ягон мушкилӣ надорад. раҳмати калом бародар. Мале, саломат бошед. мале, саломат бошед. Мале. Алло. салом алейкум. Ва алейкум барсалом. хуб боши ака. Ташаккур. ака як пурсам. Хоб. ман депортатсиям. Хоб. акам гражданство. Хоб. пансумама 2 сол 3 сол дига монда. 2 сол шуда ин Москва буд кардим, 3 сол дига монда оди хона нарафтам. На. агар ман отама биёрум ба основани акам гражданство ашкинум, отамаро викада метавонад депорти мара. Не, падаратон пеш аз гражданствои шумо пеш аз гражданствои пеш аз депорти шумо гирифтагӣ буданд ё пас аз депорт? Не, оди нагирифта, оди намегим сархум кора. Не, гиран агар мумкин Верховни суд отменит кунад, не ки то Верховни суда бояд рафтан дар кор кассатсиони суд, баъдаш Верховни суд. Ҳамин зина ба зина меброед. یک سوالی دیگه که جان بخشش برادر و دفعه 3 ساله که دگم حکم گرجانه هم که حقوقی داره که مثال روا بگه که دفعه میسم شرفاش مقصد وای میکنم افراتید میکنم اگر اگون شرف داشته باشه نه وای اینجا در قانونگذاری نامود است که مثال штрафа шумо меспуред ё намеспуред, запретатона мекушон, ё ки дар он ҷо гуфта нашудааст ки агар штрафҳои супурдагӣ бошад, агар ё штрафи 50 рубла дошта бошад, ё 100 рубла, 500 рубла бошад, агар шумоя мисол запрет намемонад. Дар он ҷо нависта шудааст ки если иностранный гражданин в течение 3 лет совершает 2 и более административных правонарушений, у него запрещается въезд в территорию Российской Федерации в течение 3 лет. سلامت باشین اکنون وقت نگیرم خیلی نگرم الو سلام علیکم یا بار دیگه و علیکم السلام گفت زنه برادر اکنون با یک سوال داشتیم همین من زبقین دارم تا سنتیابر سال دیگه من میتونم تاجیکستان را من یکون با دپارتات میزنم زیادی یا که همون دپارتات میستم اون زبقین نیستم زبقین شما دپارتات کرده بودن؟ نه با ایروی اشترافای ماشین زپرت غلطی داشت. ممکن شما امنیسیا و ممکن غلطی دا باشد علاقه. اگر دا امنیسیا غلطی دا باشه من قدر رجیستراسیون نکنم توجیه‌ها رفتم و دپارتاسیون نکنم به رجیستراسیون داشته. نه دپارتاسیون تو سود نبرن اگر دپارتاسیون نمیکنن شما را. در ایرپورت گذاشتن میگن زپر ویز محکم میکنن. ایرپورت حق حقوق شما محکم کردن رو نداره. باید سوال دیگه همی پدرم سپردگی در گراجدات مخصوصات چی بای اصنوانی اقام قطعی انا جوابش 4 ماه شد زیاد شد نامده این اگونجا مراجعت کنن نه نگاه کنید که در شهرهای کلان کمتر 5 ماه هم میگذرد پس میبیوید شما اونجا رفته پرسید خودشون میگویند هر هفته مثال بعضی ادلینوی مسکو با جواب گراجدانس و هر هفته روزی پنجشنبه میبیوید сахрова гусупоридагӣ бошад агар ҳар рӯзи панҷшанбе худо дурӯғу накунад ҳамон ҷое ки регистратсия доранд ҳар рӯзи панҷшанбе раванд пурсанд омад ё наомад ҷавобаш айрӯи ҳичи намешавад гражданса дар ягон ҷо намебояд фақат рафта пурсанд аз рӯи сайташон нест дар сайташон ҳичи намеборояд дар сайташон готовность рвп кити внж ҳаст готовность гражданства нест. Якум бор ВНЖ меспуранд, якум бор ҳози қонунҳои нав кати як бора ВНЖ меспуранд, пас аз он ки ВНЖ меспуранд, онҷо чӣ мешавад? Дар сайт дида мешавад. Дар сайт ҳаргоҳ дида мешавад, дар сайт дида истанд. Бале. 5 моҳҳо меборояд аз он ҳам 4 моҳ зиёд меравад дар Москва. 4 моҳ шид барои хавотирш нест. Не, хавотир нашавед, 4 моҳ зиёд мегузарад. Дар Москва 4 моҳ зиёд мешавад. Бобадор Аҳмад ака. Майли худо ҳифзатон кунад.
РВП ю ВНЖ дида мешавад дар сайти МВД, не ки вақте ки гражданство месупуред ба гражданство дида намешавад дар сайти МВД. Алло. Алло. Алло, салом алейкум ака. Ва алейкум барсалом. Як хол доштам акаҷон? Боша. Бахтал маро қабда будам бо отел 320 пасбур. Нафаҳмидам, бачатона қапидан? Бародарамо. Хоб. 322 чарду 208 моҳ фурӯх шудаган бародар. Хоб. назди шумо рафта будам, ҳамон вақт шумо карантин мухалиф буд, шумо гуфтавдед хай ба овозтон безеб омада истодааст. Назди ман омада будед, карантин буд, чӣ гуфтед? назди шумо омада будем, шумо гуфтед хай ёрдам мекунем, баъд карантин шуд, ба вазият ҳамин натонистем. баъд 2 сол 8 моҳ синок додем бародар, баъди ҳамин синок додам, боз чанд сол бояд депорт мекунам. 5 сол депорт мекунанд, меравад. Бисёри вақт хеле статьёе як баъзе вақт депортам намекунанд. барои чӣ буда депорти пекинаки як умра буда барои кам кӯҳадон шавад будам. ха бо депорт мекунанд, обратно меравад, дига ин коршо намекунад. Хуб, фамилияша Алишкара омадагӣ буд, значит қапиданша. бародар. Майли. Марҳамат. Майли. Алло. Алло. Бабай. Салом алейкум ака. Ва алейкум барсалом. Я чиза пурсем ака. Тез пурсе. Ма ака чӣ карам? Москва омаям, визам маҳкам буд. Алишкаям омаям. Ман метавонам ки патент кунам ака. Агар визатон ай кӯҳнаш кушода нашуда бошад, агар наметонед. Ва хан омадам гузаштам. Ҳамҷа задан у шанбе омад, гуфтам мехоҳен ҳарча проверка кунен. Короче гузаштам омадам через Астрахан. Намешавам ака. Агар гузаштед омода бошед, агар значит ваяш кушода шудагӣ будааст, ҳардуяш кушода шудагӣ будааст. ҳардуяш кушода будааст, ба ҳазур метавонед. Лекин метавонанд аз шумо пурсанд, талаб кунанд ки ту бояд ки дамо ҳуҷҷат биёрӣ ки ному фамилията Алиш кардӣ. Ана ман уҷа парсидан Астрахан гуфтам ки короче какой тантара хонда проблема шид, ман ба нум чам кардем хидмат. Гуфт ки духтар буд я бартер адам бача гуфт ки тари чест нич ка гуфт гап намезанам мегӯяд ки ҳарча бигӣ проверка ки гуфт чия гуфт вишки брава гуфт фаҳмидӣ. баъд отпечатка ма гуфтам ҳамаша гуфтан. гуфт ки документ доштем, автомат регистратсия доштам пастяни. ва гуфт ки хай ҳуюм додам, короче омадам. дига намедонам бам бикунам ина 15 рӯз шуда омадам патент кунам накунам. Не, агар шумо значит кушода шудагӣ аст ки шумо сар додан. Агар кушодагӣ намебуд, агар вай хеле честнигӣ нечестнигӣ кор намегирифт, дига вай ҷавоб метиҳам барои сарҳадак гузаштан. ин мисол ҷа ягон значит шамоиш дага амичида. бале. آره من همونجا گفتم که باید با یک ماه تو هوی شوا گفتم من 27 دا اومدم که значит هوی شده. بله. خب رحمت اکا. بله خداحافظ. خب رحمت. بسیاری آدمای ما، بسیاری تاجیکای ما همین از پشتی نام و فامیلیاشون ایواز کرده آمدن، شتا خوردگی هستند. چندین مراتبه در دست فیسبوک که غلطیدن دیگه جانکنی ها فایده ندارد، میبرد محکم میکند. برای اون احتیاط شوید بچه های خیلی ریسکوات نکنید بسیار. الو الو سلام علیکم. و علیکم السلام. الو و علیکم السلام. در پخش مستقیم قرار داده گپ زنید برادر. акаҷон ҳамин патена то чанд рӯза натбори сатрош намешавад? ҳозир шумо аз рӯи қонунгузорӣ то 30 рӯза бояд ки супоред ба патент. яъне ки ман як ҳафта дер кардем паспорт. Не, ҳозир ман мисол дар сахрова дар ин корҳо аҳамият наметиҳам. бурда шупурдан мегирад, гирифтан мегиранд. خب یک ماه برای چی سراغ دادن؟ یک
طبق قانونگذاری روسیه پس از قوه قانونی گرفتنی همون جریمه در 60 روز به شما داده می شود که شما همون جریمه را سپرید. 60 روز یعنی ها؟ بله. تمام کجا معذور اما جوابم اگر خدا حافظ. الو. الو. گپ زنی برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. میندارم به خدمت خاک سوئد. تشکر. یک سوال بود. اینم از طرف پدرش باید زنجه گرفته تیچینی یک ماه هفته 4 ماه میشد. همه سفار سپردگی. سراز برای پاسپورت سپرده میتونید یا که با وقت نکن؟ سراز شما با پاسپورت سپرده میتونه. برای همین چی دکمنتی باید تیار بسیدیم مثل وقت نروید؟ شما بینید برای گراجدانسا سپردن همون چیزی که در وای تیار کرده بوده در وینجه قریب که هم خیلی است. شما جویی که مثال میسپرید از اونجا رفته بهتر و خوبترش همون سپیسکش گیرید برای چی که بعضی جاها فرق میکند سپیسکاشون. فهمیده؟ وقتی دیگر سوال خودم سه بورش طرف تاکسی کار میکنم سه پیش طرف هم سه پیش طرف هم این موضوع رو گیو پرویرکه میکند دانه پرویرکه میکند نگون چی نیست میده لیکن قانونی شما هم گم میدید اگر سه طرف باشد نگاه کنده یک خیلی آدم ها بودن که وقتی کرانتین و هم بود بینیده آدمایی بودن که 20 اشتراف داشتن یگون چیز نداشتن. آدمایی بودن که یک اشتراف داشتن یک تا پیشدینی داشتن کامپیوتر ابنروژت کردگی رفتگی گذاشته. اما حضور رحمت مالی خدا حافظ. الو. السلام علیکم. و علیکم و سلام. я тебе просил میدم 5 سال پیش دیپورت کرده بود 5 سال خویشی اومدم خیر پاتنت کردم پاتنتوم گرفتم همش 100% دو روز участковый قبل بود رجیستراسیون را گفتن که سه ماه پس با دست میکنه 90 روز دیگه بله проверка کرد برام تست شد حاضر предалит кардам ва он регистрациям тайёр шида я база кур мешава не акнун регистрации наватон шумо ки мисол ӯ регистратсияе ки мекунедтон аслан подар ҳаво ҳастанд вай регистратсия ки шуд уже дига яъне ки шумо худатонро дар дига ҷо ба қайд гузоштед ин тамом мешаваду ба вай регистратсияи нав мегардед аммо баъд ман гражданство супорда метавонам ба ҳамин ҳолат гражданство хеле регистратсия ки албатта супорида наметавонед агар асос дошта бошед агар регистратсиятон дар ҷое бошад ки хеле подар ҳаво набошад албатта метавонед супорида мақсад ки ман 5 сола депорт шуда будам чирес ҳеҷ гам надорад 5 сола депорт шудагӣ ако одамое ки депорт шудагӣ набояд ки гражданство гиранд просто ман ҳамон вақт вақте ки депорт карда будам вақт тамом دیگه نمیتونی گفته بود نه خیلی گفتن میگیرد ترسونده هر گپ میزنه با همون گپای آیا اهمیت نده رحمت کلام کجا مالی خدا حفظتون باشه لبای سلام علیکم و علیکم السلام توضیح خوبه که تشکر حمید короче برادر ما زندانی شده статья 213 قسم 2 چند 200 چند 213 قسم 2 در مسکو در روسیه در روسیه خب مقصد امور چیکار میکنم به پاسپورتش میکنم وید نجات استادش وید نجات کدام اساس کتی گرفتگی زاکس قطعه زن داشته باشد دپورتاسیا نمیکنم وقتی سودش نه وقتی سودش گوید بسیار خوب میشد که زنش هم اشتراک میکرد آنان به جدی کار میکرد بگیم که یک 5 سال زندگی که اگه نه
پیروز کرده که من شیشتگیت این زنش کروچی در از بود پدوات کرده که پدوات کردگی جدا شدگی هم؟ اوگه جدا شده نه ما دیگه میگویا جدا شدگی باشن اگر سودیا نفهمد اگر گوید که من زن دارم زنی مثال شهروندی دارم وای میکنن سر میتن اگر اکازات کنن که مثال ندارد جواب میتن گوسیل میکنن میرود تو سی سیدمی اگر سودیا فهمد که مثال زنش جدا شدگی ممکن که تاجیکستان روی کنن اگر کاغذی زکسش باشد گوید که من در زکس ولیم قرار دارم زنم خیلی مثال پلاژنی یا یگان چیزی دیگه آماده نتوانست میتونن که مانند شد انا اگر باید چیزی از وقتی که می اوزم اینجا ترمامیتر مثلا میشنه اونجا که این تاجیکستان برای خدمت میبرنش طبق قانونگذاری نباید که آدمایی که اوگلان کودکس کتی چی پس پنجره رفتگیان نباید که آنها رو مثال با چی برن با خدمت برن لیکن چند من فهمیدم شنویدم گفتن در اونجا میگفتن که این کار تو شتگی در روسیه ایده کار ندارد که گفته میبودن نو اکد نام خیلی ما فهمیدیم امیره روسیه بچه دو ما گفتم که این ترتبط نو کنکر نانی کشمی که ما دیگه میگرویا همیتا یا که تو دیگه را اودن با شتگی با قپان خدمت سبرن که ندونی که چیگه میشه وای ماهی دیگه بروی اگر با فکرم خدمت تمام میشود نه 27 ماه نویامبر تمام میشه کو خدمت همین نویامبر دم میگویا که ما اگر که بگویم اصلا ترا داره چی میکنم نو لکن نمیدونم نه استراز نمیبرن سپیس پریومینگ میبرن نوبتش میرسه بعد روی میکنن شد اگر بلیط داخل بخری در روش میکنه و چه نکنه روش میکنه بله خواهم تارگت سیم چورمو دکابر دا گرفتن داکورا بلیط اگر که چیش کنه ما همون کتید دمون پاومالچانی گفتی گپا رفتن گرم فقط در زکس همون سودی که کردن گویا که مثال من زن دارم وید نجیتیسه دارم ممکن که وید نجیتیسش هم کار رفته باشد کار کرده ایستاده باشد تا حالا برای چی که وید نجیتیسه انولی رو باید نکردم در زکس گویا ده من وید نجیتیسه دارم من زکس دارم با فرزند داشته باشد ابشه خوب اگر دامو ترما مقصد بگم که تو 8 ساله دپارتمنت اچانو دامو بگم که مثلا منگر مورا مختلف گفتگی بیان دادنمو ترما که دپارتمنت مثلا سر هم بودن نگاشته دپارتمنت کردن گاشته هم خیلی دوامی کارانتین ده هم خیلی کردم خدا حافظ مالی الو سلام علیکم برادر و علیکم السلام اگر میگم که اگر 4 سه حاضر کار کنی برای رجیستر کردن تردوی کنیش کنید همیشه حالا شده همین درست یا دروغه یا که ردلیت نشده است همون چیزی که تمام شد همون رجیستراسیون شما با کار میرود تا 30 دکامبر تا 30 دکامبر بله هزار رحمت اگر شما این واتساپ ندارین چیزی نفهمی فقط شما پرسیدیشه زنگ زنید من هر هفته کوشش میکنم که برای شما یک ساعت جدا کنم با پیغام فیلم نه آدمی باوری شما با از که ایجاد هم بودن دیگه آدم باوری نیست که فروختنش تشکر زیاد برادر عزیز دعاگو باشه گرم نه در پناه خداوند برای کن شما ده خدا حافظ من گرم الو سلام علیکم اکا بختور و علیکم السلام اکا جان همه چی را اشتراف در زبربانک سور میشه اکا در کدام بانکی که باشد میشه میشه ریکویزیتش که اینه که همون اشتراف گیرنده است میسپرید اونجا میرود میشود البته نه تنها زبربانک دیگه از بانک های هم میشود پروسه پرسنتشون یخی بانک پرسنت میسپره یخی بانک به پرسنت فرق نداره با اشتراف معکر نقاید یک نیم سال میشن افسولم برام سپوره همون قبل نمیشه برای سپوره ایش گام نیم از اون آمد تکرجان خدا حافظ من الو سلام علیکم و علیکم السلام اکا بختور شما بله اکا بختور یک سوال داشتم اکا هم دو سال پیش مورا باگواری میکردم خب
штраф кона нас бойдад бо штраф несмаку خب аго я бискоре мака мешавад не میشود سپور або гуфтам ки амо штраф бо мешавад то 10,000 чи мешавад агар сокшана спори не акнун аз рӯи қонунгузорӣ чунин мешавад ки дар муддати 60 рӯз наспоред агар дучанд мешавад лекин ҳамин именно видварение ман ягон бор надидагем ки дучанд шуда бошад зеро ки ҳамун вай делои шумо ҳеҷ кас кофта намешинад барои ҳамон қадар дила пур кунед супоред як копияша бисёр хубтар мебуд ки мебурдед медодед ба ҳамон суд ки ман супоредам гуфта من به صوفی رفته باستوهای مای ماسکون رو برامده همون وضعی این کلبنا به صوفی در ماسکون داشتم باید برامون شده بیدمان در سپور میشه بانا میشود سپوره مایش فکر رحمت معالی خداحافظ مایش سلامت بشه الو سلام علیکم برادر. و علیکم السلام برادر یک چی پرسم همین ودوارینی که زدگیان 40 ساله اگه سپوری رفتیم سپوریدن در نبودک وقتی پلوچینی در رفتیم ندودن پتینا گفتن که 40 ساله تو سالی 2061 ودوارینی شده برای چی خیلی کردن؟ статьяй 20.2 قسمی 5 قطعی در کدام میتینگ اشتراک کرده؟ سفارت و سپوریدن هم در بودگی های پروستا گفتگی نیستن نه پتینا ما سپوریدن در 27 август در سپوریدیم پلوچینی اول دوجا گفتن که 30 سنتیابر وای شدگی یکم سنتیابر وای ودوارینی شدگی 3 روز بعد از سپوریدن اکثریت دروغ میگن بعد برادر همی وای دا سببش که همونجا بردن عدل بردن FMS مرا عدل بردن پروتکل کردن نمروی تلفن گرفتن جواب دادن گفتن بعد فایرود میکنین باید سود فایرود کنن نه بعد بله سود بعد ریشنی میروه اما اویلام گراجدانی روسیه عریضه نوشتیم سود ده حاضر ответش چند که بعد میروه جوابی سود فایرود میکنن شما رو مثال وقتش تو چند که وقت در مدت 60 روز دیده میبروه دوامی 2 ماه در مدت 2 ماه دیده میبروه سود یکم اینستانسیا باید که دیده بروه 1 ماه بعد از نشید میکند و 1 ماه دیگه و باید دیده بروه زن و اویلتون که سود وقتی که روید سود وقتی که روید با اویلتون روید با اویلتون روید گوید که من نمیخوام خیلی گوید سفارت من کارهای خودم که رفتگی بودم منم сопротивляться накарам милисиёбаку рафтам ман рафтам биё гуфтам намеқапем кард биё гуфтам хеле катишон рафтам тамом имкониятш ҳаст админи кардани ҳама видварени ё ки видварени не ва запрет албатта имконият дорад бале ҳамун суд равед кати зану фарзандатон равед хубтару беҳтар буд майли саломат бошед алло кадоме аз қазоқистон занг зада истодам ман бардоштам намедонам телефон мурд алло салом алейкум ва алейкум ассалом бародарҷон аз қазоқистон занг зада истодам ҳозир ман ин ба ҷавоб диҳам занг занед иншалло ба саволи шумоям ҷавоб медиҳам майлаш лабай лабай و علیکم السلام اکاجون من می‌خواستم بفهمم ایمون 2018 پاسپورت نالیش کردن وقتی کردم دهمو فرمامون کردم دو فای جواب موندم باید دهمو پس من به پاسپورت چمون کردم وقتی که 3 سال میشه که 5 سال ننایستگی شما از سود برده ویدوارینی کرده کاغذتون ندادن سود برده ویدوارینی کرده کاغذتون ندادن
مورا وقتی که از این دو جواب دادن کورگان مورا سود بودن برای چی سود کردن ممکن مثل بعد 3 سال پس پگاش میشه سودی نیست شما بعد که مثل وقتی که من دست بیرون نه یک هفته شده شما بلیط خریدیم توریست روی کنن در ایرپورت پرداخت کردن در سود نه لیکن نمیدونم آیا که 3 ساله که 5 ساله 5 ساله میکنن پیشم پاسپورت نریساگر میشد چاستی یک پونتی چاستی یک هزار 27 5 ساله میکنن 5 ساله بله статья модам нисен мератаба не пункти 1 части 2 27 кардагиам правильно 105 бале бале мо 5 сола кардагиам بعد هم برادر من شما ثابت میکنم کدومش پاسپورت داشت کردیم روی چینا یا نمیرسه همین من گفتم موضوعم از شما پیشتر گفته گذاشتم انا برادرها یک بار دیگه با شما گفته گذاشته است پروژه کردن استاتیا لاو دادن مود وقتی که نمیشد چیزو بدیم قریب 70 دام بود باز گرفتیم اونجا 200 دام بود 32 دام فکر بود همه شما همین زکونه پریسیچنی 322 کتی همت آمده بله بله 322 چسبید فهمم برای هم برادرها ثابت بتونید که کورا نکنن برادرها شنیده ایستادن من یک بار دیگه تکرار میکنم اینا برادری که اوزی زنگ زد به ما زنگ در علاقه است میگوید که همین نام و فامیلیاتون علیش کردن نه بیایید یکون جای دیگه کارکنی روید انشاءالله زمین خدا کلان است دیگه دولت ها هستن غیر رئیسی زیاده از 200 دولت دیگه هست الو بسیار بچه‌های ما پس پنجره رفتن از پشت همین پاسپورتشان نام و نسبشان را عوض کرده آمدن رفتن چی کردن پشت پنجره رفتن اینجا کسی نوشته است که طریق MFC رجیستراسیون کنه می شود یا نه البته می شود حاضر قریب همه کارها طریق MFC می شود بسیار یک خلای است به شما سوالای هر خیلی نمیدهند میگیرن رجیستراسیون میکنن به شما میدهند لابای سلام علیکم و علیکم السلام اکا می یک سوال داشتم خب اکا ما را عدل بردن خب عدل مسکوا خب ما را چی کردن اشتراف میکنن 5000 برای چی؟ برای که میگه رجیستر شده تغییر گفتیم سپردگی ما چند 10 روز تیار میشوم و یا حق حقوقی وای نداشتن اشتراف ما دولت دعوا کردم چی کردیم ما نالوگ دمیز پر پاتین داریم چک داریم همه استمانی کردیم میگه که رجیستر پاسپورت نشنگی گفتم ما وزارت کردگی ما که نگرفتیم میگه کدومت دل دواگی بودم ما بپرسیم اشتراف میکردن استاتیا 25 قسم یک نمیدونم چی خیلی که 5000 خشت سپردیم اونجا امی وقت ما خونه برای یک پرابلم نمیشه نه اکو با یک اشتراف نباید که پرابلم شود و نمیدونید باید پروتکلشان در شما دادن برای اشتراف نه ما فقط ما را بکنم پروتکل گلاویش رو صورت بگیرین اون اون شخص چی این ویدیو زدن نم فهمیدم نشتن خیلی افیشال میکردن آنلاین پیشنهاد کردن 5000 خیلی احمق میکنم بسیار یگان کار کردن نمیتونیست وقتی که سود میبرن سودم اونقدر احمق نیست که هر گپی که ملیسا گویند کردن گیرد سود بسیاری وقت ملیسا جنگ میکنند میگوید که شما یگان عقل داره شما چی نوشته اینجا آورده این پاتنت دارد این رجیستراسیون این پرادلیچ شدگی از شما چرا خیلی کرده گفته جنگ و جنجال هم میکند اگر ما تو دعوا کنیم فقط ما داریم کارانتین تو یکم میشه یکم تو پراتیکا کاری همش استودیوی پاتنت دیم اینا میگه خود میتونی به پاتنت میتونی یگان کار کردن نمیتونیست پروستا استوجیکو که خراب زدگی است وای پروتکلش هست پروتکلش نمیشه انشالله با یک وای چی نمیشه با یک اشتراف
худо насиб карда бошад ягон кор намешавад, зиғ нашавад. Кориш раги шуду, бояд як абжаловат кардан дар кор. Чи аннулировать мешавад? дар ному фамилиятон мешавад ва албатта дар ному фамилиятон мемонад. Ман ҳайрон ки барои чи қисми 25 задад ва 25 вообще статьяи дигар чи аст. Шояд ки шумо иштибоҳ карда бошед. Бояд дидан дар кор просто ки барои чи ин кора кардагиам. барои просрочени реша 18 кати мекунанд. Барои просрочени бародари азиз, барои просрочени регистратсия 18 кати мекунанд. умед дорам ки ба хайр аст. бале майли, худоҳофиз. майли. алло. ва алайкум ассалом. ва алайкум ассалом. бале бале, тез саволот ҳест ки ба занкот ҷавоб додан успех кунед. گوش کنید جانم 2018 ستاورو بود همونجا چقدر ویدنجی کلاساش بود هوای وای کرده دیپارتاسیه کرد 2020 پاسپورت گرفتگی هوای یکون ایلوجی دیپارتاس سلامت کردن میشه نه هم پاسپورت گرفتگی هم دیپارتاسیا دارد. وی داشت بود وید بود وید داشته باشد حق حقوقی و دیپارتاسیا کردن ندارن. کی بود این کار؟ 2018 وید داشت دیپارتاسیا کرد. برای چی دیپارتاسیا کرد؟ پون دو 18 ده 27 فدرال نیست زکون نه وای وقتی برآمدن و طبق همین پونت دوکتی با بازا داخل میکنن. وقتی که سود بردن چی گفتن؟ برادر عزیز بینید بیوید خیلی کنیم در فیسبوک ونا یوید در یگون زیر کامنتاریوی من نواروی من یگون چیزی من نویسید من که شما علاقه میبرم صحبت میکنیم میبینیم کنید چی هست چی بود اصلا. در فیسبوک حرفوی انگلیسی کتی بخت آورش جدا بخت آور بله بخت آور خورامت خدا رحمت مالی خداحافظ مالی خدا رحمت الو سلام علیکم و علیکم السلام برادر یک سوال داشتم باشد ما تقریبا پاسپورت گرفتن کارت اینا رو واسه داره که تا پاسپورت رو 5 روپیه واسه اوسیم من میتونم پاسپورت یک بار دیگه گوید چخلی پاسپورت میگراسیون کارت و می پاتن همه گون کردم چهار پیش واسه کردم گرفتم پاسپورت قطعی میگراسیون کارت رجیستر پاسپورت 5 روپیه واسه اوسید پاسپورت میتونم یا کی نه 5 اکتبر تیار شد گرفتید به حضور سپردن گرفت پاتن برای دودم گفت که نمیتونن دیگه تاسیه نرفتن طرف نه سپردن گرفت فهمو مال رحمتک الو سلام علیکم و علیکم السلام اگر امکانیت باشه با این سوالم جواب بدم باشد تست فقط سوال ته همین همسری من در وقت کرونا ویروس در مسکو رفتم بعد 4 ماه زامپریل غلطیدم همه زامپریل از چند سال تا چند سال میشود مینیمال ماکسیمال نیست از 3 سال بعد درش میرد 3 سال 5 سال 10 سال زامپریل هم 5 سال میشود نه دیپورت زامپریل هم 5 سال میشود بله قسمی 13 یگان روی قانونی همین زامپریل شدن هست یا که یگان امکانیت نیست اگر مثال یگان اساس داشته باشد پدر و مادر گراجدانی زن و فرزند گراجدانی یا بانیسا خوب کردگی باشد همین حالتهای اوزناکتی میشود شده نه من فقط یک پسرم همینجا در کالج تحصیل میکنم نیسویشنالیت نیازی دیگه داشت نه این اساس نمیشود مختار جون اگر سوال آخران میتونم سوال میشود اگر
همسر ما با فامیل ما با قانون در اساس قانون تاجیکستان اگر پاسپورت اینا بگیرن اینجا اجازه در آمدن نداره. نه اجازتی در آمدن از روی قانون ندارد. اگر отпечаток سپردگی باشد اگر لوچی ندارد. نه یگام отпечаток یگام چی نیست پروس هم در وقتی کرانتین همه گفتن که پاتنت رجیستراسیون ما کردیم وایرف زامپریت شد نه که یگام جو که میت یگام شد отпечаток یگام ما کردگی نداره. نداشته باشه خوب است. طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مثال در اینجا یگان противоречие دیده نمیشد که طبق قانونگذاری روسیه 322 میزنن اگر خپن اگر نه اگر مثال قانونگذاری تاجیکستان داکومنتال افیسیال باید با فامیلی ما گذارد او باید уже подделка документов میشه در قانونگذاری روسیه подделка документов نمیشد باید چی میشه незаконное пересечение госграницы میشد. ستری آمده گفتی روسا خوب بختلا خدا شما را کمک کنه در کارهای عادت تشکر خداحافظ بابای سلام علیکم اکا علیکم السلام کجون یه سوال داشتم رابطه ما کجون همی گرجدان صدا پاسپورت باید چینی چند قدر باید بیا اکا в течение 4 моҳ гузарад агар ҷавобаш мебиёд. چینی 4 ماه گرجدان صدا اکا 4 моҳ 120 рӯз не ки бисёри ҷойҳое ки мисол поток калон аст бисёртар меравад. азур омад ака ҷон навушам худоҳофиз. хуб ака алло алло خیر زنگ زده تلفن گوداگ روی نکنه بچه ما از این طرف زنگ نمیزنم. این تلفن بیچاره سر حسابش گم شد دیگر نمیدونه چیکار کنه. لبای السلام علیکم و علیکم السلام اگه سوال بود باشه شدت فدیه دادگیم 10 روز 12 روز سروک گذاشتگی وزیرم تیار نکردن چی میشه بگم وای از این پیش کی تمام شدگی بود رجیستراتتون؟ من 28 ما تمام شدگی بود. هیچ گپ نیست همون رجیستراتتون با کار میرود. من یک نوار کردگی بودم در روی از این پیش یک نوار کرده بودم در روی تماشا کنید در اونجا من مفصل‌تر گفته گذاشتم. بعد یک سوال بود اکا خب ممکن انا اویلم پدرش گرجدانیم خب انا در دیگر شهر ما میتونیم که در مسکو یا پد مسکو در گرجدان سپاریم. اویلتون اگر با بلوغت رسیدگی باشد طبق قانونگذاری 18 ساله باشد اگر در جای زیستشان میتوانند که سپارند. فقط در همون کجایی که پراپیسکا باشد در همونجا آخه؟ بله پراپیسکای پدر هوا نباشد. پراپیسکا باشد که مثال در خانه باشد در یگان داچه باشد. فهمو در هم کجایی که مثال در کدام oblasti پدرش گرفتگی در همونجا فقط سپرده میشد؟ نه در جایی که پدرش گرفتگی نه در جایی که خود همسرتون زندگی دارد تازه با قید گرفتگی هستند. چند سوال داده میگن که در کجای پدرش گرفته باشد فقط در همون oblasti سپرده میشد. نه اساس ندارد این گپ. این واپشه این گپ اساس ندارد. حضور رحمت کلمان که وقت دارم. بله خداحافظ. الله نگاه الو سلام علیکم. و علیکم السلام. اخوان جان سوریه که سلامت باشه. چی کوتام بروماده که همین مسئله ایرپی شما کوکرم که شما در مسکو بروما کوتا هم مسکو بروماده رو پاروش نرفتم کوتا بروماده باشد اگر شما همون همه دکومنتاتون در خودی سخر و جمع کرده میتونه میتونم همجا که بله بله و آمده که خدا نگهبان. الو الو سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر سوال ما می‌کنم که من در پرید غلطگی هستم وقتی کرانتین از پرید غلطگی هستم چسب ویزیت در اومدگی هستم خب ما را در پرید
мондам ба суд рафтем якум суддам оягъо кор карда натунистам. Суд нест. Қисми чанд кати? Қисми чанд кати? ами 6 моҳ зиёд шудагӣ када мегам ҳам фаромӯш карда шудам чанд шуд. Аз 6 моҳ зиёд шудагӣ агар 27 қисми 13 кати бошад, агар шумо эҳтимол аст ки ба амнистия ғалти дед кушодан аллакай. Не, мо суда муроҷиат кардем, якум суд моро чӣ карда? Вай суд намебинад бародари азиз. Вай суд дида наметавонад. МВД суд наметавонад дида мегӯяд. Не, хайр бозанг мезанем шумо. Алло. Лабай. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ами як Баланд гап зане бародар. виед маҳкам бошад, виед агар гӯишта бошад дар афрайда гӯишта бошад документ карда метавонад одам. Фақат убури сарҳад карда мебеду пас документ мекунед. Граница мегзари 3 моҳ пас метавонад хамин сраза. Сразу агар Москва бошед сразу даромада сразу патент кунед, агар ҳеҷ гапе нест. Аз рӯи қонунгузорӣ бояд ки 90 рӯз аз ҳудуди Русия берун бошед. 90 рӯз бояд берун богашта дуроя. Бале. Фаҳма карама. Бошад. ҳамҷа як хоҳар бошад, апа бошад, навистем ки фейсбук надошта бошед чико кунед. Хай фейсбук кушоед, фейсбук кушодан ягон фикр намекунам ки ягон мушкилие эҷод мекунад. Кушоед нависед, барои чӣ ки ҳозир ман агар рақамҳои шахсии худамро дар ин навор гӯям, агар дигар ин телефони ман дигар дам намегирад. Ҳозир ман телефони худамро дар заряд мондагӣ ҳастам. ҳам ин телефон занг зада истодааст, ҳам ман дида истодам, вай телефонам занг зада истодам. Мисол ман ба ҳама яку якбора инқадар ҷавоб гуфта наметавонам. Русо ки физически ман наметавонам инқадар ҷавоб дода. Аз ман хафа нашавед. Ман кӯшиш мекунам ки соате дар шумо ба шумо ҷудо кунаму аз барои худо буроям ба ҳамин суолҳои шумо посух диҳам ки шумо сарсону саргардон нашавед. Алло. Лабай. Ва алейкум ассалом. Ахши мустақим афтетайко ака. Бале, бале. Ҳозир шумо мисол гав задестена, дар уҷа гав задесадеда, иҷа ба ман да пеш авоз будеда, дар уҷа авоз фақат шикбай дига казда соҳба доште. азони шумо камтар дертар меравад, дар инҷо мумкин ки сабт карда ӯ суравон карда истода бошад. Ака ман чӣ пурсам? Хоб. ҳамин квота гуфтани ҳамин чиз мегам вообще вуҷуд надора вообще ку ҳукумат квота дорад, вуҷуд дорад. Ки гуфт ки вуҷуд надорад? байнаи барои мигрантҳо ҳастаку ята урус астку ном шаед умромад мардагасту пас тайни гав мезанад. Намедонам чӣ гав мезанад. охиён ҳамо оид президент нашуд мигрантҳо ҳастаку я урус. Хай бошад, квота вуҷуд дорад. Чӣ хеле квота? Худи дар сайти ҳамон ММС Сахарова дароед, худаш навистагӣ аст. Мисол квота гуфта навистагӣ аст. Аку ман вай урус кати сару кор надорам, намедонам вай чӣ гапа дар назар дошта бошад. Ҳамин гасдар шуда вообще государства мигрантҳо квота одамое ки ҳаст ки шумо стрел мекунад ки мега инам кайнам қабул мешавед. Квота ҳаст дар худи Москав, квота ҳаст дар Московская область, квота ҳаст. Ҳар сола квота ҷудо карда мешавад. ҳар хел квота ҷудо мешавад. Як сола мисол 60,000 100,000 та квота ҷудо мекунанд. ҳамин 180,000 ҳар регионҳо тақсим мекунанд. ҳамин варианте ҳаст ки агар мисол кичед метавонем якним сол як сол получать кунем. Хали ягон вариант дорад? Не бародар. Нест, не. Азор раҳмат. Худо ҳифзатон кунад. иншааллоҳ охирон ба охирон занг ҷавоб медиҳам.
хафа нашавед аз мо мисол соат ҷудо кардаги будам барои шумо ман камтар кор дорам бо ҳафтаи оянда худо насиб карда бошад агар бо ба шумо ман чӣ мекунам дар алоқа мешавам дар пахши мустақим мебароям алло 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 Assalomu alaykum. ва алайкум ассалом Baxtiyor so'z aka, Baxtiyor. саломат бошед Aka Baxtiyor chiqirsin sana. боша Я сол пешмура штрафа бас спорда бля. Я солу думошид. Ам штраф я сол пас нест мешай компьютерро ки не чиқар ин гап нест ҳамун чанд қадаре ки зиндагӣ мекунед ва штрафтон дар он номаи шумо мемонад мемона. бале Мегам ду штраф кунан депортация мегран чиқар. депортация намекунанд агар ду штраф дошта бошед агар компютер обнаружит кунад агар 3 сол запрет мехӯред 3 сола. бале Ва штрафа сразу спорим, амру спорим ша. боша ҳеҷ гап не кайки според кун Чига мадора. ҳамон қадар хуб аст бале дар муддати 60 рӯз бояд ки според пас аз қувваи қонунӣ спорим сразу бурдем наму шемес чикана ам базада қай канал ки споридем. қайд карда бошон хуб аст Қай канал сразу амҷои до қай канал. бале хуб аст Рамон ака. майли бародарони азиз шумо маъзарат металабам барои чӣ ки ҳамин марги толиб намедонам кӣ бошад ҳамин фақат ҳамин нависта истодааст як номерата мегуфтӣ ман мегирифтам ҷавоб медодам ман блогер нестам ба ту алло лаба ва алайкум ассалом габза ва алайкум ассалом Agajon baxshish ya prezident mumkin a? боша Aka где-то я клим ish точно числаш дадим qabilan deportatsiya qiladi. Maqtov bo'lmagan edim, yakun dokument qildim edim. Ani ta'sida va ariza bu joyda kor qildim. xo'p Men chiqdim, chi variant bo'la, chiqib xudum hini xona raftan agar misol ҳамин паспорт дошта бошӣ эҳтиёт шуда хона рав тамом ягон мушкилие нест можно ки там бе аэропорт рaftan асари буд. агар қапан агар продлит карда метавонад як бор дига мебаранд депорт мекунанд через спецприём мемерад бисёри ҳамин вазрашини народину хубиш ҳамин аст ки вақте ки милиса мебинад ин фикр мекунад ки дар ҳақиқат хона рафта истодааст билетам нишон медиҳӣ камтарак сабукӣ оварданаш мумкин так метавона ки агар бошад дар канала бина ки депорт кадади метавона ки як бор дига депорт кунад як бор дига депорт кунад ё пулата мегирад тамом депорт мегирад я мақсади дар аэропорт бале аэропорт ҳеҷ кас ҳеҷ кор карда наметавонад регистрация карда наметавона мешака не регистратсия ҳеҷ кор карда наметавонад амо я саволе меч хеле медонем ака мана боша азор амал ака боша бошад бародарони азиз ай дар экран нависта истодаед экран гирон мешаваду гум мешавад гирон мешавад гум мешавад ва саволи шуморо ман хонда наметавонам барои ду кас менависад сеюм кас уже нависад агар уже гум мешавад барои аз ман хафа нашавед кӯшиш мекунам аз барои худо ин мисол да ман ягон фоидае намебирорад дар инҷо омада гап задан ман мехоҳам ки ҳамин зарраеам бошад ҳамин барои миллати худ барои ҳамватани худ чӣ миллате бошад аз тоҷикистон бошад аз дигар ҷоям бошад ҳеҷ гапе надорад каму беш ҳамин бо забонам бошад ки мисол ба шумо ман кӯмак расонам гапҳои қабеҳ назанед мисол як одам роҳафтода мешавад як дилшикаста мешавад вақте ки шумо гапи қабеҳ мезанед ман бади шуморо намехоҳам ман мехоҳам ки шумо як кашола кунам шуморо ки шумо аз як зина аз як табақа ба як табақаи болотар буроед ки то ки ҳамин тоҷикҳо каму беш ҳушёртар шаванд мисол пешрафта шаванд ман ягон ба хеле худнишонтӣ ё бар ягон мақсади нопок ё ягон фикрҳои хомкатӣ ман ҳамин прямой эфир намебароям бародарон аз ман мисол хафа нашаветон як чизро гуфта мегузарам ман бояд ки ҳар дам ҳамин корро ман танқид кунам мо бародарон хоҳарон модарон падарони азиз мо бисёр басо ҳамин дар 20 соли охир сарсон шудем
саргардон шудем, азобҳо кашидем, бисёр чизҳоро аз сар гузарондем. барои чӣ бародаро? Ягон кас савол наметиҳад барои чӣ? Ҳама мехоҳад ки аз ҳамин масъулияте ки худаш дар худ дорад, ҳамун масъулияташро мехоҳад ки аз як каси дигар бубинад. ман бо ин гапҳо чӣ гуфтанӣ ҳастам бародарон, хоҳарон? ҳамин насли ҷавоне ки имрӯз шумо дар Тоҷикистон доред, додар доред, хоҳар доред, фарзанд доред, ҳамин фарзандони худро оварда ба ғуломӣ насупоред. аз шумо ман хоҳиш мекунам, ягон вақт мо ба руфтани кӯча, бо борбардорӣ, бо мусуркашонӣ, бо ин хел корҳо мо ягон вақт пеш намеравем. ман мефаҳмам бо аробакашӣ аз он ҷумла, ман мефаҳмам ки мисол аксарияти мо ягон кор дигар аз дастамон намебиёяд, лекин хай мо ки кардем, мо ки аз сар гузарондем, ҳамин биёед ҳамин фарзандони худамонро ё мисол набирагони худро ба ҳамин ҳол оварда нарасонем. ягон вақт ба аробакашию ба кӯчарӯбию ба дигару дигари хел корҳои ки сиёҳе ки мо карда истодем, ягон вақт мо пеш намеравем. ошатон шавад, ҳаққу ҳалолатон аст, меҳнат, ҳама чиз меҳнат аст. шумо дуздӣ намекунед, ягон кори дигар намекунед, лекин шумо худатон ки мисол ҷабрдида ки ҳастед, намонед ки аз паси шумо ҷабр бинанд. як маслиҳати бародаронаи муфид гуфта мегузарам, аз барои худо, аз барои розигии худо бояд бошад. ҳамин бигзор ки ҳамун фарзандатон, ҳамун одами наздикатонро шумо ба Русия гирифта овардед, ҳамун одам то забонро ёд нагирад, то як ҳунарро ёд нагирад, илтимос мекунам, хоҳиш мекунам, ҳамон одамро набиёред. ман медонам зиндагӣ вазбин аст, оварда аз он рӯзашам бадтар кардан лозим нест. хоҳиш мекунам бародарон, ҳамин биёед ба фарзандони худ ҳамин ду чиза, ҳамчун бародар ман ба шумо мегӯям, ду чизро барои худатон фарз гузоред ки ҳамун фарзандатон кунад. яке як забони хориҷеро хуб ёд гирад, дуюм як ҳунар дошта бошад. мо бигзор ки мо мусаргир бошем, бигзор ки мо мисол таъмири телефон, устои таъмири телефон бошем, бигзор ки компютершик бошем, лекин дошта бошем, ҳунар дошта бошем. забон як ҳунар. ягон вақт иншаалло мо дар ин ҷо қабар пастию баландиҳо ин қадар, ман бисёри вақт мегӯям, баъзеҳо фикр мекунам ки ман провокатсия карда истодам ё касони дигар карда истодам. баъзеҳо сахт мерасад ки мегӯяд ки ту чӣ ба моро ихелӣ мегӯӣ. ман барои бадии шумо ягон вақт намегӯям бародаро. ягон вақт барои бадии шумо, ман ҳамин фарзанди инсон ҳастам, ранги шумо, ман ҳам алҳамдулилло мусулмон ҳастам. ҳамаи мо булбулои як чаман ҳастем. ҳамаи мо ҳамун меваҳое ҳастем ки як дарахт он меваро медиҳад. ман ягон вақт ба бародару хоҳарони худ, ба ҳамватонони худ ман бадӣ намехоҳам бародаро. барои ман илтимос, хоҳиш мекунам, садқатон шавам, то як забон ва як ҳунарро наздикони шумо ёд нагиранд, пои худро ба Русия нагузоранд. устои мошин шаванд, устои компютер шаванд, телефон шаванд, устои хона шаванд, болои ин забона хуб ёд гиранд. ҳамин агар синфи 10 хонда истода бошад ё 11 шуда бошад, барои одам ҳамин ду калимагӣ аз ёд кунад, агар ҳар рӯз ду калимаи ҳамин хориҷа, ду калимаи урусӣ аз ёд кунад, агар дар як сол метавонад ки 700 калима аз ёд кунад, зиёда аз 700 калима аз ёд кунад. ман фикр намекунам ки ду калима барои шумо ягон вазбинӣ мебиёрад. ду калима пас аз мактаб равад дар пеши ягон усто, дар пеши як усто ягон чиз ёд гирад, ягон устогӣ ёд гирад, ҳам ду калима ёд мегирад, ҳам як чизеро мегузаронад. он бачаҳое ки мехонанд, як падари ман як гапи хуб мегуфтам. бачаам мегуфтанд ё хон ё ягон ҳунар омӯз, бефоида вақтатро сарф накун, се чиз бар намегардад. умри рафта, сухани аз даҳон баромада ва тири аз нишон ҷаста, ҳамин се чиз бар намегардад.
ман ҳамин баъзе вақт ман албатта 2 университета тамом кардам. Ман ҳамон қадар хондагиам бошам, ҳама вақт ман фикр мекунам ки ман хеле ва хеле каму кам хондагӣ ҳастам. Хеле ва хеле каму кам хондагӣ ҳастам. Ман умрамро 8 сол просто так сарф кардагӣ ҳастам. Бисёри вақт ман ҳамин фикра мекунам. синфи 10 будам ман. Аввалин бор ки Русия омадам, ман мардикорӣ омадагӣ набудам. Ман тамошо омадагӣ будам. Падарам гуфта буданд ки агар хоҳӣ ки ҳаминҷа монӣ, ҳаминҷа истӣ, агар маъқул бошад, агар биё, ман туя ба коллеҷ мемонам. Як коллеҷи хуб буд. 3 сол дар он коллеҷ мехондед. коллеҷи таъмири мошинҳои немисӣ буд. 3 сол дар он ҷо мехондед, пас аз 3 сол, 4 сол дар Олмон рафта мисол таҷрибаомӯзӣ мекардед. Ва ман чӣ гуфта будам? Гуфта будам ки нахо ман дастама сиёҳ карда як устод шавам. Инам хеле насли навраси мо ҳам хеле аксарият ҳам хеле фикр мекунанд. Аксарият ҳам хеле фикр мекунанд ки ман устод намешавам, хеле намешавам. Яке ҳушашон ба худашон мебиёяд ки 30 сола шудаям ё 25 сола шудан. Умр рафт аст, вақт рафт аст. ман хеле аз ҳамон вақтҳо хеле то ҳоле афсӯс мехӯрам ки ҳамин гапи падарро ман нагирифта будам, ки мерафтам як устодӣ мекардам. ин вақт маро гуфта буданд ки заводи Мерседес мебаранд, яке аз инженерҳои беҳтарин дар он ҷо, дар худи Олмон мехонӣ, 1 сол мебарем. ҳама як шиноси падарам буд, бисёр дастгирӣ мекард. Гуфта буд ки биё фарзандатамон, ман ҳамин ҳавои ҳаваси кӯдакӣ кати дигар гуфтам, ман дастама сиёҳ намекунам. ҳозир худатон беҳтар медонед, одамое ки мисол камтар фикрронияшон васеътар аст, медонед ки як баллони Мерседес алиш кардан чӣ қадар пул меистад, чӣ қадар пули зиёд меистад. ин ҳунар буд. ман рӯ гардондам ки имрӯз ман дар ҳақиқат вақте мешавад, хел гуфти рӯзҳо моменто мешавад ки ман азоб мекашам, ман мисол афсӯс мехӯрам, ман мисол аз корҳое ки мисол кардагӣ ҳастам афсӯс мехӯрам ки чӣ ба ҳамин дар вақташ гапи падарамро нагирифтам. ва 8 соли умрам ҳам хеле хондам, нимчадахон кардам, тамом кардам. хай 4-5 кати мехондам, ба ҳар ҳол он фикр намекунам ки ман ҳамон хондагии худ ягон кори аҷоиб карда бошам ки аз ин ҳам зиёдтар барои мардум хизмат карда бошам. гап бисёр шуд бародарон, ман аз шумо бахшиш мепурсам. ҳамин бисёр хуб мешуд ки ҳамин охирон суханҳои моро ба ҳамин дигароям мерасондед ё видео скачат карда ҳамон қисме ки ман дар бораи омӯхтани забон ва омӯхтани ҳунар гуфта гузашта истодам, ба дигарон мегуфтед, шояд ки ягон заррае барои худи шумо фоида мерасонд. ва он ҷавононе ки то 30 сола ҳастанд, дида истодаам, дер нашудааст. бародарон, агар завқи хондан дошта бошед, хонед. ҳадди ақал забонро омӯзед. ҳамин барои забонро омӯхтан, ман забони русиро чихеле меомӯхтам. ман мактаби тоҷикӣ тамом кардагӣ будам, ҳама чизи ман тоҷикӣ буд. ҳар рӯз ман китоб мехондам, китоби афсона мехондам. дар китоби афсона бисёр гуфтугӯяш бисёр аст. диалог мегӯянд, ку диалог бисёр аст ба забони русӣ. ту куҷо рафтӣ, аз куҷо омадӣ, баланд мехондам. оҳиста ҳамин забони худам туғрӣ карда, ҷобаҷо карда, дар вақти суҳбат гуфта рафтам. хандовар нест. шумо як вазифа метиҳам, агар хонданӣ бошед, агар як карда гузаред, худатонро санҷед. як китоби афсона харед. афсона ба забони русӣ. ҳар рӯз 2 варақ хонед. 2 варақ баланд хонед. ва рӯзи аввал вақте ки мехонед, шумо ҳамон диктафони телефон сабт кунед ва рӯзи 30 гиред сабт кунед, худаш ҳамон шӯрбое ки мекашед, мепазед, ҳамон маззаша нишон медиҳад. ҳамона хонед, гузаред, иншааллоҳ ки ҳадди ақал мо ҳамин забонро меомӯзему. ин қадар мисол таҳқиршунав намешавем, сархам дар пеши дигар миллатҳо намешавем. бародарон, боқӣ дар амони худо бошед. худо ҳифзатон кунад. бахшиш мепурсам, агар ба рақамҳое ки занг зада истодед ман ҷавоб нагуфтам. худо насиб карда бошад, ҳафтаи оянда боз ман ба пахши мустақим мебароям ва ба суолҳои шумо ҷавоб хоҳам гуфт. худоҳофиз.